Alors شفنا لي تيب ديال لي ترانسفورماسيون وكل تيب ان شاء الله غادي نخدموه في واحد لا سيري غنصيفطها لكم. دونك غادي ندوزو دابا لو بروميير برانسيپ دو لا thermodynamique. Premier principe de la thermodynamique. بالنسبة le premier principe de la thermodynamique qui يقول لك باللي la variation d'énergie interne d'un système thermodynamique égale la quantité de la chaleur échange avec le milieu extérieur plus le travail reçu. C'est-à-dire, نشرحوا هذا الشيء. Imaginons عندي واحد السيستم في واحد l'état 1 يعني état initial. هذا système thermodynamique في واحد l'état 1. D'accord? هذا السيستم thermodynamique عنده واحد la pression P1, volume V1, température T1 وعنده واحد l'énergie interne U1. C'est clair? Donc, داز ليا un autre état, c'est l'état numéro 2. Donc, هذاك السيستم thermodynamique داز l'état 2 عنده pression 2, volume 2, واحد température وعنده واحد l'énergie interne 2. Donc, la variation d'énergie delta U égale U2 moins U1, c'est l'état final moins l'état initial, égale le travail reçu plus la quantité de la chaleur. D'accord? Donc, هذا هو le premier principe de la thermodynamique. أجيو معايا دابا إلا كانت عندي واحد l'échange ou bien واحد transformation élémentaire, c'est-à-dire ماشي بديت من l'état initial حتى l'état final, لا واحد l'état قريبه للétat initial. داكور l'état 1 واحد l'état هنا قبل ما نوصل لهاد l'état هادي فهاد لوكا ما كنديرش دلتا اي كندير دي اي وما كنديرش دبليو كندير دي رون دبليو. سي لو travail élémentaire plus la quantité de la chaleur élémentaire échange avec le milieu extérieur. عافاكم حاولوا تفرقوا ما بين هذه وهذه. داكور دلتا اي سي entre deux états proches يعني ما بين plus proche ماشي proche donc loin ما بين l'état initial ou l'état final. Donc c'est U2 moins U1 égale le travail Q plus la quantité de la chaleur U. Mais il كان عندي واحد la variation élémentaire يعني واحد la variation صغيره ديال l'énergie ما بين deux états قراب لبعضياتهم plus proches كنديروا DU égale D rond W plus D rond Q. C'est clair? حاول تفرق ما بين دلتا وما بين دي. عندك شي نهار تكتب دلتا U égale D rond W plus D rond Q. C'est faux هادي. ولا تكتب DU égale W plus Q. حتى هادي faux. D'accord? Donc d'abord كيفاش نديتيرميني لو travail وكيفاش نديتيرميني la quantité de la chaleur. Donc كيفاش نقدر نحسب la quantité de la chaleur وكيفاش نقدر نحسب لو travail. يلا جيو تبعوا معايا مزيان هنا الشباب الله يرضي عليكم. دونك كيفاش نحسب هذيك Q. دونك Q شحال كتساوي؟ هذا هو السؤال. لا كونتيتي دو شالور شحال غادا تساوي؟ دونك هنا الشباب كاينين جوج حالات، يا اما يكون عندي ترانسفورماسيون افيك شونجمون ديتا او لا ترانسفورماسيون سون شونجمون ديتا. غادي نبداو بترانسفورماسيون سون شونجمون ديتا. اون ترانسفورماسيون sans changement d'état. C'est-à-dire إلا كان عندي ليكيد مثلا عندي واحد ترانسفورماسيون ديال ليكيد من ليطا انيسيال ليطا فينال كيبقى ليكيد ما كتبدلش ليطا ديالو ماشي يتحول لسوليد ولا يتحول لغاز. داكور دونك كتبقى عنده الميم ايطا فيزيك. فهاد لوكا هذيك لا كونتيتي دو لا شالور ايشونج افيك لو ميليو اكستيريور هي هادي Q égale grand C
delta T اللي تساوي MC delta T. Avec delta T, c'est la variation ما بين l'état initial et l'état final. D'accord? مثلا أنا دزت من واحد كان عندي واحد لو سيستيم ياك. هاد لو سيستيم فيه مثلا T1 P1 V1. D'accord? هذا l'état 1. مشيت l'état 2. Le deuxième état. Donc بقات عنده T2 P2 et V2. Donc, faites le cas la quantité de la chaleur échange égale M, C, T final, moins T initial. Avec grand C, كتسمى la capacité calorifique du corps. D'accord? Grand C, شنو كتسمى؟ غنكتبها لكم هنا. فرقوا لي ما بين grand C وما بين petit C. Grand C كنسميوها la capacité calorifique du corps. Capacité. Donc, هذه كتسمى la capacité calorifique du corps. D'accord? L'unité ديالها غتكون en kilojoule. D'accord? Ou bien joule. Donc, نخليو حنا بالكيلو جول. كيلو جول par Kelvin. C'est clair? Petit c. C صغيرة شنو هي؟ هاد السي الصغيرة كتسمى لا كاباسيتي كالوريفيك ماسيك. عقلوا عليها. كاباسيتي كالوريفيك ماسيك ديال لو كور. فرق لي ما بين غران سي وما بين بوتي سي. لونيتي ديالها سي كيلو جول par Kelvin fois le kilogramme. Ou bien joule, d'accord? واش مفاهمين؟ او ام راه هي لا ماس بالكيلوغرام. واضح؟ دونك واحد الملاحظه بغيتكم عافاكم ما تغلطوش ليا فيها، الله يجازيكم بخير. حاولوا ما تقولكمش هاد اللعيبه اللي غنعطيكم دابا لانها مهمه بزاف. سميو رومارك. دونك خليوها غادي نسميوها رومارك 1. دونك هاد الرومارك هادي بغيتكم عافاكم تفرقوا ما بين غران سي راه هي ام بوتي سي. غران سي في ايغالا ام بوتي سي في. غران سي بي سي ام بوتي سي بي. D'accord? Donc, هادي la capacité calorifique du corps. هادي la capacité calorifique massique du corps. هادي la capacité calorifique à volume constante du corps. هادي la capacité calorifique massique à volume constant du corps. هادي la capacité calorifique à pression constante du corps. هادي la capacité calorifique massique à du corps. D'accord? أولا مثلا في لا تhermochimie ما كنتوش كديروا ماسيك، كنتو كديروا مولير. كتكتبوا grand C égale N petit c. Ou là, CV égale N CV. Ou bien CP égale à N CP صغير. D'accord? هادي راه C صغير. Donc هادي c'est la capacité calorifique. هادي la capacité calorifique molaire. هادي la capacité calorifique à volume constante. هادي la capacité calorifique molaire à volume constante. هادي la capacité calorifique la capacité calorifique à pression constante. شو هذه la capacité calorifique molaire à pression constante. حاولوا تكتبوا هذا الشيء. دونك زربت هانتوما تقروا الفيديو باش تسمعوني شنو قلت. داكور؟ دونك عافاكم هذه ما نبغيكمش تغلطوا فيها الله يرضي عليكم. دونك فوالا هنا عندي une transformation sans changement d'état. Voilà l'expression de la quantité de la chaleur échange avec le milieu extérieur. Nous le deuxième cas, transformation avec changement d'état. Cas numéro 2, transformation. Donc, transformation de la chaleur ou la transformation avec changement d'état. Avec changement d'état. C'est-à-dire,
كان عندي سوليد في ليطا 1 في ليطا 2 ما بقاش سوليد ولا غاز. كان عندي مثلا ليكيد ما بقاش ليكيد ولا غاز. كان سوليد ما بقاش سوليد ولا ليكيد. داكور. دونك عندي شونجمون ديتا. مفهوم؟ دونك عندي واحد شونجمون ديتا. فهاد الشونجمون ديتا لا كونتيتي دو لا شالور كيو ايغال ام ال. داكور. بحيث عندي 3 غيكون عندك الأولى يا إما Q égale M LV. D'accord. هذه c'est la quantité de la chaleur. هذه هي la masse. هذه هي la chaleur latente massique. Donc هذه chaleur latente massique de vaporisation. C'est-à-dire فاش كندوز من l'état liquide l'état gazeux. D'accord. وهذه كاينين 3 ديال لي فورمول. Q égale à M LV ou bien Q égale M LF fusion ou bien Q égale M LS. C'est clair. دونك غادي نمسح هنا باش نكتب لكم شنو هي M LF شنو هي LV وشنو هي LS. دونك LV chaleur latente هذه هي chaleur latente massique, d'accord, de vaporisation. De vaporisation. Tchania, c'est LS ou bien LF. Chaleur latente massique de fusion. ثالثة اللي هي LS هذه chaleur latente massique de sublimation. C'est clair? Voilà. Donc شفنا que transformation sans changement d'état et transformation avec changement d'état. D'abord غادي نديرو forme variationnelle ou bien forme différentielle ديال Q. Les formes différentielles ديال Q. Donc غادي نديرو forme différentielle. حاولوا تزيدوها هنا اللي بغيتو. Forme différentielle de Q. C'est-à-dire شحال هي ديرون Q. ديرون Q. إلا كانت عندي واحد transformation élémentaire. راه شرحت لكم شنو هي transformation élémentaire. كاينين 3 ديال لي فورمول الشباب. عندي ديرون Q égale M CV dt plus L dV. ثانية ديرون Q égale M CP dt plus MH dP. Et la troisième, dérond Q égale nu dV plus lambda dP. Avec CV, CP, lambda, nu, H qui تسمى coefficient calorimétrique qui تسمى les coefficients calorimétrique. D'accord. بالنسبة لي ديمونستراسيون ديال هادو راكم كيتجبدوا فاسيلمون الشباب. دونك ديمونستراسيون فوار تي دي 1. بالنسبة للديمونستراسيون غادي نشوفوها في تي دي نيميرو 1 حيت لا درتها هنا في الكور غادي نطول عليكم بزاف. دونك لي ديمونستراسيون غنخدموهم في التمارين. غادي ندخلهم لكم انا في التمارين. داكوغ بروبليم غندخل فيه ديمونستراسيون وهكا غادي نضربوا عصفورين بحجر واحد. الوغ ندوزو دابا لو ترافاي. شنو هو لو ترافاي دبليو؟ كيفاش نحسب داك لو ترافاي؟ جيسبر يكون هادشي واضح. قبل سي بور ان غاز بارفي. اتونسيون بالنسبه الى كان عندي ان غاز بارفي. غاز بارفي كنت خدام في ان غاز بارفي الاخوان.
L كتكون هي P و H égale moins V. عقلوا عليها. C'est pour un gaz parfait. L هي la pression, H هي moins le volume. C'est clair? Alors d'abord غادي ندوز معاكم le travail. كيفاش نحسب le travail? Le travail W. Le travail. Donc كنعرف باللي لو ترافاي ما غنديرش عليه علامه استفهام حيت كنعرفو انا كنعرفو. دونك حنا كنعرفو لو ترافاي. شنو هي ديغون دبليو ايغال موان بي دي في. الوغ دبليو غندخل لانتيغرال باش نحيد هاد ديغون. سي موان لانتيغرال ديال بي دي في اونتر في 1 et V2. C'est clair? Donc اجيو معايا دابا نتريتيو لي كا اللي عندنا لي ترانسفورماسيون. الا كانت عندي ترانسفورماسيون تي ايزوكور. Transformation isocore, c'est-à-dire V égale constante, dV égale 0. Donc, هذه 0 يعني le travail tout simplement égale 0. ياك حيتاش dV égale 0. إلا كانت عندي transformation isobare. Isobare, c'est la pression, elle reste constante, donc dP égale 0. ياك يلا نعوضو. شنو عندك؟ W c'est moins l'intégrale de P dV entre l'état V1 et l'état V2. P كيفاش دايره؟ constante. نخرجها من الانتيغرال. شنو غتكون عندك؟ غتولي P الانتيغرال من V1 خلينا واحد الموا، سينو بغيت نحيد الموا نقلب لي بور. V2 ديال dV égale moins P facteur V2 moins V1. D'accord? Transformation isotherme. Transformation isotherme. C'est-à-dire T constante dt0. T constante et dt égale 0. Alors, là, le travail W égale à moins l'intégrale de P dV ما بين V1 et V2. دابا انا هذا راه ماشي كونستانت ولكن الفاريابل عندي هو لو فوليوم. داكور؟ دونك خاصني نجبد واحد ليكسبرسيون ديال بي اللي فيها لو فوليوم بحال ندير شونجمون دو فاريابل. الوغ دابري لا غولاسيون دي غاز بارفي شنو عندي؟ اون ا بي في ايغال ان ار تي ياك سيتادير بي ايغال ان ار T sur V. Alors le travail, je vais vous laisser égale moins l'intégrale de N R T D de V sur V. هذه كيفاش دايره؟ كونستانت R كونستانت T حتى هي كونستانت تخرج من الانتيغرال. دونك شنو غادي نلقاو؟ غنلقاو بلي لو travail W égale à moins N R T l'intégrale ديال dV sur V من V1 ل V2. اجيو نكملوا الحساب. دونك شحال غادي نلقاو؟